Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the following part of chemical equation. Okay, so for today we are going to have a look at the redox equation by ion-electron method. Okay, so for this one, it's not as simple as the previous one where you learn how to balance chemical equation by inspection method. So this one is a bit different, okay, because dia akan involve redox reaction, reduction, oxidation. Okay, jadi balancing redox equation. So this particular reaction, it may occurs in two conditions. Okay, one is acidic, another one is basic. Okay, so follow the steps systematically so that equations become easier to balance. So ada steps yang kita kena follow, macam kalau inspection steps, inspection method kita akan guna Minho steps kan. Yang ni pula dia ada jugalah steps dia. So now Miss nak introduce kamu kepada the first step. So the first step adalah redox. Miss panggil redox, whereby you have to write down the half equation dahulu. Okay, bermaksud kamu kena buat, kamu kena daripada full equation tu, kamu kena jadikan kepada two half equations pula. Nanti kita tengoklah apa benda tu. Okay, and then the second one adalah to balance the atom. Okay, so the second one balance the atom. So balance atom ni adalah anything yang selain daripada oxygen dengan hydrogen lah. So it can be metal, it can be non-metal, mana-mana. Okay, and then the third one adalah to balance the oxygen. So how exactly kita nak balancekan oxygen? Kita akan tambah water. Okay, so the next one is hydrogen. Nak balancekan hydrogen pula, kita akan tambah H+. And then the next one is to balance the charge, whereby now kita nak balancekan, kita akan tambah elektron. Okay, dekat mana kita nak tambah elektron, kita akan tambah to the side that has higher overall charge. Okay, yang water dengan H+ ni pula, dekat mana kita nak tambah water dengan H+, kita akan tambah the side yang kurang oksigen ataupun kurang hydrogen lah. Okay, elektron ni pula kita akan tambah dekat side yang has a higher overall charge. Nanti kita tengoklah. And last kali kita akan balancekan elektron kalau perlu. Okay, so basically steps yang ni pula kita panggil sebagai Rao-Che steps. Okay, so if you follow each steps dekat sini, kamu akan rasa macam senang je sebenarnya nak balancekan redox reaction ni. Okay, so memang susah. Okay, Miss bagi tahu awal, memang susah nak accept awal-awal ni, but once you have grasp the idea, you'll find this very easy sebenarnya. It's just that dia akan ambil masa sikit lah. Okay, dia ambil masa sikit untuk kita balancekan. So for this particular video, we will be learning on how to balance the redox reaction in acidic medium dahulu. Okay, so in acidic solution, so for example, let's say kita nak balancekan this equation. Okay, you might think that Fe dah balance, Mn dah balance, tambah je lah oksigen dekat sebelah kanan ni. No, it is not as simple as that, because the charge are not balanced. Okay, so dia taklah sesimpel yang reaction equation biasa tu. Dekat sini kita bukan setakat nak balancekan number of atoms kiri kanan of the equation, but kita juga nak balancekan the charge. Okay, as you can see, Fe kat sini 2+, Fe kat sini 3+, so dia tak balance kat situ. Okay, the whole thing lah, you have to look at the whole thing punya charge. So that's why kita proceed dengan the first step dahulu, which is R tadi kan. So R tadi adalah to write down half equation. Okay, so this is full equation sebenarnya, ini dipanggil sebagai full equation. So half equation pula adalah bila kita pisahkan, one undergoes oxidation, one undergoes reduction. Okay, so divide the equation into two half fractions. So apa yang kamu akan dapat adalah basically Fe2+ ni dia akan menghasilkan Fe3+ lah. Meanwhile, manganate ion pula ni dia akan menghasilkan the manganese ion dekat sini. Okay, jadi senanglah nak tulis. So kita just tulis je Fe2+ menghasilkan Fe3+, and then this one pula MnO4- menghasilkan Mn2+. Okay, so is there a need for you to like justify which one is oxidation, which one is reduction? No, tak perlu pun. Okay, so tak perlu pun untuk bagi tahu ini oxidation, ini reduction kan, macam tu tak perlu. Tapi it is a bonus thing if you know which particular reaction adalah oxidation, which particular reaction adalah reduction. Okay, so kalau kamu boleh identify salah satu adalah oxidation, then automatically
the other one would be reduction lah, or vice versa. Sebenarnya benda tu sangat membantu bila kamu nak buat charge nanti, bila kamu nak tambah elektron, nak balancekan charge tu. Okay, so Miss just bagi tahu je lah kat sini. So Fe2+, tapi ni tak perlu pun lah. Okay, it's just an extra, macam extra thing lah kalau kamu tahu sebenarnya ni. So Fe2+, ni 2+, ini 3+. So as you can see, the oxidation number increases. Oxidation number increases meaning it undergoes oxidation. So sebenarnya kat sini, ini dia undergoes oxidation lah. Okay, so automatically yang bawah ni adalah reduction. Okay, so untuk macam mana kita nak tahu ini reduction, so Mrs. nak proofkan dia adalah reduction. So Mn dekat sini, kalau kamu identify the oxidation number of Mn dekat sini, it is actually plus 7. Okay, and as you can see, Mn kat sini adalah plus 2, dia punya oxidation number. So plus 7 jadi plus 2, bermaksud menurun oxidation number dia. So yang ni reduction lah. Okay, but then this is just a bonus thing. Okay, nanti Miss bagi tahu kat mana dia pentingnya benda ni. Okay, so the second one adalah to balance the atom other than oxygen and also hydrogen in each half reaction. Okay, so yang ni pula, yang ni Miss balancekan both half equation at the same time. Tapi kita satu-satulah, kita pergi yang first dulu, second. Okay, and then the following step kita pergi yang first dulu, second. Okay, so yang atas ni tadi, Fe ada 1. Yang ni pun ada 1 Fe. So dah balance dah sebenarnya. Okay, so tak perlulah tambah anything. Okay, yang ni pula kita fokus on the manganese. Ada 1 manganese, ada 1 juga manganese sebelah kanan. So again, kita punya atom dekat both half equation dah balance. Okay, so kita boleh proceed to the next one. Okay, so ini adalah step yang kedua tadi. A. R tadi dah, ni A. So kita proceed with O pula. Rauh. Kan, kita proceed with O pula. So bila kita nak balancekan oxygen atom, it is by adding the H2O. Okay, so now first half equation, there's no oxygen involved, senang, settle, biar je macam tu. Okay, however, for the second half equation, kita ada oxygen, whereby as you can see, kalau kita tengok balik yang di atas ni kan, oxygen ada 4 sebelah kiri, sebelah kanan tak ada apa-apa. So that is why kita kena tambah yang sebelah kanan ni, sebab dia yang tak ada oxygen kan, so kita kena tambah water. Okay, so in order for us to balance the oxygen, we need to add water. Okay, tambah je water. So kita tambah water, so tambah 4 lah, because 1 water consists of only 1 oxygen, therefore we need to add 4 moles of water. Okay, so kita tambah 4 water kat sini. Okay, and then we proceed with the next step, which is hydrogen pula kan. Yang keempat adalah nak balancekan hydrogen pula. Okay, so nak balancekan hydrogen, it is by adding H+. So untuk yang first tak ada hydrogen, very simple lah, kita saling balik je. Okay, however for the second one tadi, bila kita tambah water, water ada H kan, so kita kira lah, so dia ada 8. So sebelah kanan ni kita ada 8 hydrogen. Meanwhile kalau kita abaikan dulu yang 8H+ ni, initially kita just ada MnO4- kan, meaning we have 0 hydrogen dekat situ. So that is why in order for us to balance this, we need to tambah 8H+ lah sebelah kiri ni, so that both side now kita ada 8 hydrogen. Okay, and then kita balancekan the charge pula, C pula. Okay, yang kelima ni kita nak balancekan charge. So we balance the charge by adding electrons to the side with greater overall positive charge. Okay, so macam ini sebenarnya very simple class. Okay, yang ni kan kalau kamu tengok plus 2 untuk yang sebelah kiri, yang sebelah kanan pula plus 3. So kalau kamu nak tahu berapa banyak elektron kamu kena tambah, basically kamu cari charge yang besar tolak charge yang kecil. Okay, so 3 tolak 2 kamu dapat 1. So that is why kamu kena tambah 1 elektron. Okay, okay, so 1 elektron kat sini. Jadi betulkah dah balance ni? Betul dah balance, because 1 elektron charge dia adalah negatif 1. Okay, so if you total up sebelah kanan ni plus 3 minus 1, so total charge dekat sebelah kanan ni adalah plus 2. So both side plus 2. Balance lah charge dia. Okay, so next one, yang nombor 2 ni pula. Okay, so abaikan dahulu the green one. Okay, abaikan dahulu the green one. Kejap lah, kita guna pakai yang atas ni. Okay, so yang atas ni, kita ambil yang atas ni. So kalau kamu tengok MnO4 negatif ni, so maksud sini charge dia negatif 1. Meanwhile 8H+ pula
positive 8. Okay, because plus 1 darab 8. So positive 8. Bermaksud on your right side, total charge adalah positive 7. On the left side. Meanwhile, on your right side pula, Mn2 plus, ini plus 2. Water pula, neutral molecule. So charge dia adalah 0. So on your right side, your total charge adalah positive 2. So sebelah mana kita nak tambah elektron? So of course, sebelah yang greater overall charge. Okay, which is on the left side. So, macam mana kita nak tahu berapa banyak elektron? So, macam saya cakap tadi, nombor besar tolak dengan nombor kecil. Okay, positive 7 minus 2, so you get 5. Bermaksud ada 5 lah elektron yang kamu kena tambah sebelah kiri. Okay, jadi ingat tak tadi kita ada cakap pasal oxidation dengan reduction? So, bila involve oxidation dengan reduction, bermaksud berlakunya losing electron and also gaining electron, right? Okay, bermaksud it doesn't make sense if dua-dua elektron, okay, yang first half equation and second half equation, kamu letak dua-dua dekat sebelah kiri ataupun dua-dua sebelah kanan. It doesn't make sense, okay, because you know that one of them undergoes oxidation, bermaksud dia hilang elektron. So kalau hilang elektron, dia akan berada sebelah reactant. And another one reaction pula akan berlakunya reduction. Reduction pula dia gain elektron. So gain elektron bermaksud kamu akan tambah elektron sebelah kiri. So as you can see, yang first tadi oxidation kan, dia hilang elektron. So betul lah kita tambah elektron sebelah kanan. Sebab kita hilang dia. Meanwhile, yang bawah ni pula dia undergoes reduction, dia gain elektron. Betul lah kita tambah kat sebelah kiri. Okay, so dia mesti satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Tak boleh dua-dua sebelah kiri ataupun dua-dua sebelah kanan. Bermaksud ada something is wrong somewhere. Okay, so try to make sense benda yang kamu buat. Okay, so now kalau kamu tengok ini, kita just double check charge, betulkah dah balance? Ni negatif 1, ini tadi positif 8, ini negatif 5. So now kita akan dapat positif 2 total. Okay, ini positif 2, ini 0. So ini total dia 0. Positive 2. Okay, so both side balance now. So okay lah, dah settle macam tu. Okay, jadi barulah kita pergi kepada yang terakhir, which is kita nak balancekan elektron. Okay, so if the number of electrons in each half fraction is not equal, so you need to multiply each half fraction by an integer. So the number of electron lost in one half fraction equals the number gained in the other. Okay, so mungkin kamu, kalau kamu baca sekali lagi, kamu akan faham lah. Okay, so basically class, sebelum kita nak pergi kat sini, jap, Miss tunjuk ini dulu lah. Okay, jadi kalau kamu perhatikan semula, okay, so bahagian atas ni, yang the first half ni, ini adalah yang asal yang kamu ada. Kan? Kamu ada 1 elektron je kamu tambah. However, for the second half equation, kamu ada 5 elektron. So, one of the half equation, 1 je. 1 lagi 5. So, dia tak sama. Kamu kena make sure number of electron tu sama. Okay? So, yang senang adalah untuk yang the first half ni, kita kasih darab 5. The whole equation kita kasih darab 5. So, kamu akan dapat yang baru, 5Fe2+, menghasilkan 5Fe3 plus 5 elektron. So now your first half ada 5 elektron, your second half pun ada 5 elektron juga. Waktu ni kita dah boleh cakap dia equal lah. Okay, so settle dah untuk yang ke-6. Step yang ke-6, which is nak balancekan elektron. Kalau perlu, kadang-kadang kamu boleh terus dapat bawah ni 2, atas tu 2. Tak perlu dah lah nak kena darab apa-apa. Okay, tapi kalau dia tak sama, so kamu kena darabkan one of it. Ataupun dua-dua mungkin kena darab dengan something. Okay, so the last part, tadi kita dah pisahkan jadi half equation kan. So the last part is for you to combine semula the two half equations. Okay, so we need to add the two half equation. And benda yang perlu berlaku kat sini adalah kamu punya elektron mesti boleh cancel off one another. Okay, sebab itulah pentingnya untuk elektron tu sama banyak. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada macam mana kita nak tambah dua-dua ni, so kamu tengok yang ni dahulu. Okay, so let's say your first half equation adalah A plus B menghasilkan 2C. Okay, and then kamu ada pula another second half equation, kamu ada A plus C menghasilkan D. Okay, so tengok apa benda yang sama berada dekat both half equation. So both half equation kita ada A and also C. Okay, tapi beza dia adalah A
kedua-dua A berada dekat side yang sama, which is on the left side. Okay. Ataupun boleh jadi benda tu berada dekat kanan. Okay, it depends. Okay, and then another one adalah kita ada C, tapi C pula one of them berada dekat left, on the left side, but another one berada dekat on the right side. Okay, so dekat sini kamu kena determine lah yang mana boleh cancel off, yang mana kita nak tambah. Basically class, if dia berada dekat side yang sama, for example macam A ni, kita tambahkan. Tapi if dia orang berada dekat side yang berbeza, kita boleh cancel off. Okay, so A ni since dia side yang sama, so ada 1A tambah 1A, kita akan dapat 2A lah. Okay, tapi C pula, since dia berada dekat side yang berbeza, on the left we have only 1, on the right we have 2, so yang mana boleh hilang terus? So yang hilang terus of course yang sikit. Okay, so C ni kita cancel off. Meanwhile yang 2C ni pula, okay, kan kita cancel satu kan, so masuk dekat 2C ni pun kita kena cancel satu lah. Okay, jadi apa yang kamu akan dapat adalah 2A bila kamu tambah balik dua ni together, 2A plus B, okay, menghasilkan C plus D. Okay, so itulah yang berlaku dekat kita punya yang two half equation dekat sini. So the only thing yang kamu nampak ada sama atas bawah is actually electron lah. Okay, so yang first half kita ada 5 electron on the right side, on the second half kita ada 5 electron on the left side, therefore kita boleh cancel off kan. Okay, so yang lain tak ada kan, yang lain tak ada yang sama, so kita just salin balik. So Miss akan salin balik yang atas ni dahulu. So 5Fe2+, okay, and then tambah dengan yang bawah ni MnO4-, and then tambah dengan 8H+, okay, and then kita pergi balik kepada bahagian produk pula. Okay, so produk pula kita ada 5Fe3+, tambah dengan Mn2+, tambah dengan 4 water. Okay, so double check lah sama ada kiri kanan balance ke tidak. Okay, tapi sepatutnya dia punya atom, let's say Fe ada 5 kat sini, bermaksud yang Fe sebelah kanan pun ada 5 juga. Okay, so yang kiri ada 5, sebelah kanan ada 5 juga. Tapi cara paling senang untuk kita check is actually check charge dekat both side, because if the charge at both sides are equal, therefore kita boleh macam confirm lah sebenarnya atom-atom yang lain pun dia adalah balance juga kiri kanan. Okay, so how exactly kita nak buat ni? So this is just for you to check whether your equation has actually been balanced or not. Okay, so kamu kena check benda ni. Okay, jadi now nak check tadi kan, jadi kita boleh check ni. Okay, so sebelah kiri ni 5Fe2+, 2+ darab 5, so positive 10, and then MnO4-, yang ni senang, negative 1, and then yang ni pula plus 8. Okay, therefore total charge adalah plus 17 kan. Okay, so on the right side pula kita ada 5 times 3, 15, and then Mn2+, plus 2, water 0, so basically overall charge 17 juga. So both side positive 17, positive 17. Therefore balance lah kita punya equation. Kita boleh confirmkan equation kita dah balance. So settle, habis dah. So this is your final answer. This one is your final answer once kamu dah combine semula the two half equation. Okay, jadi yang ni just Miss minta kamu take note lah to always double check your answers. Tadi Miss dah tunjuk dah pun yang kamu kena double check dia punya number of atom sama, tapi lagi senang bila kamu check total charge on both sides. Okay, whereby kamu akan dapat 17 to 90. Okay, so dekat sini pula kelas example in acidic solution. So kamu boleh tengok sendiri nota ni. Okay, whereby instead of Miss tunjuk setiap step tu tadi untuk kedua-dua half equation kan, so lepas Miss buat step pertama, which is the R, write the two half equation. So Miss selesaikan dahulu sebenarnya the first half equation. Okay, ini Miss selesaikan the first half je dahulu. Okay, and then barulah lepas dah settle sampai C je lah, sampai C je dulu. So A, O, H, C ni lepas dah settle yang ni, baru Miss settlekan the second half equation pula.
Okay, so second half equation, Miss settlekan semua ni. And then, dah dapat bahagian C untuk yang second half equation ni, baru Miss tulis untuk yang step yang ke-6 pula, nak balancekan elektron tu kalau perlu. Okay, jadi kamu boleh tengok sendiri yang ni. Cuma, dengan sekali solution part 3 lah. Ni adalah final answer dia. Tapi sekarang ni, Miss just nak kamu tengok sendiri. How exactly Miss nak balancekan equation ni sebenarnya. Okay, so, Miss tunjuk sekarang . Right, so this is the same question, is the same example yang ada dalam nota kamu, dah ada dalam slide kamu. It's just that Miss nak tunjuk sendiri macam mana Miss buat. Okay, so tadi kita ada RAOC kan, R-A-O-H-C-E, RAOC. So first one is to do the half equation. Okay, so kamu nampak kat sini dia ada 3 benda. Ada C2O4 tu minus lah, ada H plus, ada H2O. Okay, bila kamu jumpa equation yang macam ni, yang ada H plus H2O, H plus H2O tu abaikan sekejap. Because later on dia akan muncul. Okay, so abaikan saja H plus dengan H2O tu. Jadi, kita tulis the first half dahulu, which is C2O4 tu minus. Yang ni obviously dia akan menghasilkan carbon dioxide lah, CO2. So, that is our first half. Our second half pula adalah MnO4 minus menghasilkan Mn2 plus. Okay, so kita ada kedua-dua ni. Jadi Miss akan settlekan dahulu. Miss akan settlekan dahulu the first half. Okay, which is the C2O4. Okay, so C2O4 2 minus menghasilkan CO2. Okay, jadi the first one is atom A kan, A atom. So kita tengok carbon C2, sebelah kanan pula satu je carbon. Bermaksud sebelah kanan kita kena tambah. So Miss letak 2 dekat situ. Okay, and then the next one pula adalah AO. O pula oksigen. Kita nak kena balancekan oksigen by adding water. But as you can see, sebelah kiri ada 4 oksigen. Sebelah kanan ada 4 juga oksigen dah. Okay, because jangan lupa ada 2 yang kamu letak kat depan tu tadi. So 2 darab 2 dah ada 4. So oksigen both sides balance dah. Perlukah tidak tambah water? No, tak perlu. Okay, and then ada hydrogen tak? No, there's no hydrogen. Okay, so tak perlulah nak tambah hydrogen. Nak tambah hydrogen ion kan? Tak perlu. And then barulah kita proceed with C, charge. Okay, so untuk charge ni pula, sebelah kiri 2 negative, negative 2. Okay, so sebelah kanan pula adalah 0. So yang mana higher positive, higher value? Yang higher value would be 0 lah. Bermaksud sebelah kanan yang kamu kena tambah elektron. Okay, so ini negative 2, ini 0. Bermaksud dekat untuk tahu berapa banyak elektron kamu kena tambah. So 0 minus negative 2 kan. So kamu tahu ada 2 elektron yang kamu kena tambah. Dekat mana? Sebelah kanan. Okay, so kamu ada 2 elektron kat sini. So settle dah. Okay, so settle dah. Jadi ini baru settle untuk first half. Okay, so let's try to settle pula the second half. Second half kita pula adalah MnO4 minus menghasilkan Mn2 plus. Okay, jadi dekat sini first one manganese. Manganese both side balance lah, 1-1. And then the second one adalah O. O adalah oksigen. Sebelah kiri 4, sebelah kanan tak ada. Okay, so ada 4, so bermaksud kena tambah 4 water. Okay, so lepas tu kita nak kena balancekan hydrogen. So hydrogen pula sebelah kanan dah ada 8 dekat water tu 4 times 2 8, tapi sebelah kiri pula kosong. Okay, bermaksud sebelah kiri kita nak kena tambah. So kalau macam ni Miss akan tulis barulah. Okay, sebab nak bagi space untuk tulis plus 8H plus tu. Kalau tak nanti tak ada space nak letak 8H plus tu kan. So Miss tulis baru je. Okay, so Mn2 plus tambah 4H2O. So now kita nak balancekan the charge. Yang kelima kan, charge. Okay, jadi ini negatif 1, ini positif 8. Bermaksud overall kita akan dapat positif 7 on the left side. Meanwhile, sebelah kanan pula kita ada positif 2. Sini 0. Bermaksud total kat sini adalah positif 2. So sebelah mana kita nak tambah elektron? Okay, so yang ni tengok yang charge lagi besar, which is positive 7. Bermaksud sebelah kiri kita kena tambah elektron. Okay, so it does make sense, right?
tadi previously, the first half, kita tambah elektron sebelah kanan. Yang ni pula sebelah kiri. So, it makes sense lah. Nanti kita boleh cancel off the elektron. Okay, so berapa banyak elektron nak kena tambah sebelah kiri ni? So, again, kita just ambil nombor besar 7, tolak dengan nombor kecil, which is 2. So, kita akan dapat 5. Bermaksud, sekarang ni, kamu akan dapat Mn of 4 minus tambah 8H plus 5 elektron akan dapat Mn2 plus tambah dengan 4H2O. Okay, so just to double check, betulkah ada balance kita punya charge ni? Negative 1, positive 8, negative 5. So what you get is positive 2. Positive 2, 0. Overall charge is positive 2. Both side balance. Okay, bermaksud charge dah balance kiri kanan. Okay, jadi untuk second half ni kita dah settle dah. Second half ni dapat lah yang ni. Okay, so dapat yang tu. Okay, jadi first half dah balance, second half dah balance. So next one will be tambahkan. Tapi kita kena make sure elektron sama ke tidak dahulu. Okay, so kalau Miss terus tengok kat sini je lah. So yang first half tu 2 elektron. Second half ada 5 elektron. So kita tulis balik je dulu. So C2 of O2 minus 2 CO2 plus 2 elektron. And then kita ada Mn of 4 minus plus 8H plus 5 elektron. Hasilkan Mn2 plus 4H2O. However, the electron are not balanced yet. So, 1, 2 elektron, 1 lagi 5 elektron. Paling senang kalau yang atas ni kita darab je dengan 5. Yang bawah kita darab dengan 2. Okay, therefore, tulis barulah. So, tulis baru. Jangan lupa kena darab the whole thing. So, ni jadi 10 CO2, ni jadi 10 elektron. Okay, kenapa nak kena 1 darab 5, 1 darab 2? Supaya dua-dua nanti akan jadi ada 10 elektron. Oh no, apa ni? Sepatutnya 2 Mn2 plus tambah dengan 8H2O. Okay, so always make sure the whole thing kamu kena darab. Be careful with the coefficient. Okay, jadi double check lah, tengok adakah benda yang sama yang ada dekat both equation is only electron. In this case, yes, only electron yang ada. So kita boleh cancel off. Okay, so kita boleh cancel off. Kita boleh tambah dah lah dua ni. So tulislah balik. So tambah dengan 2Mn of 4 minus tambah dengan 16H plus producing 10CO2 plus 2Mn2 plus 8 water. Okay, so apa yang perlu kita buat, always double check balik lah the number of atoms and also the charge. Charge yang paling senang dulu lah. Okay, so kita just double check je. So sini negatif 10, ini negatif 2, ini positif 16. So total positif 4. Okay, and then CO2 is 0. 2 times 2 positive 4. This one is 0. So sebelah kanan positif 4. See? Balance dah. Okay, you can always check your answers macam tu lah. So your final answer, this one here. Okay, so you can leave it as there. Okay, so inilah cara untuk guna acidic punya, ini cara untuk kita balancekan redox reaction in acidic medium. Okay, so now it's your turn to try this. Okay, so ada banyak kat sini. So macam Miss cakap tadi, untuk yang macam first question ni kan, H plus dengan H2O ni boleh abaikan lah. Okay, so kamu betul-betul yang Cu menghasilkan Cu2 plus, that is the first half, NO3 minus menghasilkan NO2, that will be second half. Okay, and try buat yang lain juga nanti, benda yang sama juga. Okay, alright, so I think that's all class. Thank you.